करेगा, फिर से बाल कटाएगा, बोल रहा नहीं आता उसका काम। फिर से कटाएगा बाल। इतना फोन आ रहा था, ऊपर से वो चाय पीने भाग जा रहा था। क्या करेंगे, पहले 1 नंबर कर ले, 5 नंबर करेंगे। जाओ 5 नंबर 4 नंबर करके आओ, हम जूता पहन के आते हैं, तो रोटी आएगा। जाइए आप करिए। आज के ये इलेक्शन হবে না পাইলট বুক নাই পাইলট বুক করতে লাগবো গাড়ি চালাই যাবে আমরা গিয়ে দিলাম আজকে হবে না আজকে কাজ কি হবে জানে আজকে বন্ডের কাজ হবে ওর আমার টাওয়ার এখানে পেট্রো আছে না পেট্রোটা তোরা খারাপ হচ্ছে তো আমরা বেকার নাকি আমরা ঠিক ये दांत के बांध के सीधा कर देना अभी देखेगा ठीक है ना कितने में